وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ये आयत तर्जुमा को शुरू बचिन आया को ले गया ना रिमो आया चिक चाट ले दिन निबिया ना निशुजबिना निसी आया शुरू कर शुरू दे ये आया शरीफा पे हम मुख्तलिफ अहकाम का तो वाक़अन जामे नज़्म बक़ाय मिन्ना दस्तूरात का तो यो लिहाजा जुल्लत तवज्जो मचना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आया साबिक़ प्यां रिबा ये नुकसान को जामे का ताम सिद्धू रिबा जा कने अज़ाब पुचिदू दे बयानातुन शम्स दी आया शरीफा प्यां कसल मुलेद मुमिन सगा दी इस्तिमा प्यां जिंदगी बा दादो सिता तो मुआमिली कानून सख्त कसल मुलेद या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मोमिनून इदा तदायनतुम बिदैनिन नामी संखिंतेज मुआमिला चिको बोलोन चिकतानु सुनसुआ देन चिक बोलोन चिक या मुआमिले यारेज ना चिन्योज निस्यतन योज कीमत को रगब न तामज़रे खूब दी मुआमिला है या यारेज मोमिन चिक पेनेस क्या योमना लाख चिक पेनेस की से तांस यो काराज़ीन दून गामी का आम दी तदायुन बुदून गामी का शामिल शचिन ओदून चीवा से दी जामे बोलोन तांचा मुआमिला बा तारिका पुचिन दूध साबेद कसल मोलेद ले मुमिन कुन नामी संखिंतेज इज़ा तदायनतुम ताहुद मुआमिला चिका तो खिंतेज बना बिदेन देन चिक बोलोन चिक या अदू चुगा छाद ला मुआमिले बना इला अजलिम मुसम्मन दुआन खिंतान करारदाद तरफ निस्काज मुद्दत चिक मुसम्मा मुशखस बसे जंगीज जसुम लोखर जेरे का तो मुसम्मा अजल योजना दू दियो जेरे मदुपा फक्तुबू दूज बिशी चिया दरे दुनिया yang yere fitna fasad tozde chi kan bingono chop dika jingsa chacha chi song min zu de falan lo chengi bolon kere mata mayo na yula shahid में na दूज बिसे में हाँ फलाना जब क्या मुआमिले हम खुद ही धोखा था न सो पता में खुद ची मुआमिले के पास में जरे लिहाजा दी फसाद लंग्स भी सबब न रंपो शारे इस टेक बन बस चाट पर को फरीज मोमिन सा दस्तूर तंग खिंतेज गा लेनदेन चिक बना या सुआ बोलन चिक तंग या छोलेन चिक का तो बना दे सोम प्यां या दे बोलन प्यां वक़्त चिक मुशख्खस बाजू नाजल मुसम्मा चिक दो फक्तबू हुचो जी से जोग दस खाद लेने हाँ बोलन चिक केस एगला नाम तंग हुआ जातरू गिरजा खूब जातरू गिर गया न तंग जरे जी से केस खेल भी तारीख बुतों जोग भी तारीख बुतां से जी से जो छे अस्किया चांग लिहाज आमाचा जिंशा आमासों बोलन नि मगदा को योद मुद्दा को जी से योद दियो ना चोला चोंग बना ना चिंयो ना ना पे कीमत बिदु चिन ze falan idi tarih का पहले तांचिन कीमत बिदु गामज जी से जो छाना या फसाद ना फितना योमी सबब को खत्म करना सोने जाने दर नजाम दिया मुआमिली का न फसाद शुरू कसal मोलेद सुएज बिचो खुंतांग इसका मुनविस तांचिन आजर बना देबा हसुल गयाब ना तांगत खुंतांग इसका चिक पर इत्मीनान यो देश बिचो कुरान देबा हसुल गयाब ना मतलब लेकिन दी का कसal मोलेद वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल किंती दी मुआमिला शख्स सालिश क्यों हाँ यारेज ना चिन्योस कोई का ना जिखान चिक्यों कातिब चिक दुआ हियाकुमी अदालत का yang कलम युनते यंता मिचु खानी मी क्यों से जिस सोमसों बिल अदल कातिब चिक दिवस मुला खुदाज कातिब पे वजीफा सब बयान दे कातिब भी का वजीफा शरी चियो अच्छा मिंगा इसे सोन तांस यारंग कातिब इंगा चा सोंस किताब अल्लाह यारी का शरी वजीफा चियो दे जहाद बन का सान मोले वला या कातिबुन अन यकतुब कमा अल्लमा
رین چکسه یعبا ابا یعبی نینده یعنی گستاخی مباس کاتب پوز خواه گستاخی به حق مت خداز خواه لقبین قلم خطچه بسه علم کتابت چکش از بس معامله باید بی قانون بو خواه شد دو چیش از خند چوسه دی که کتابت چک بایون زره چور بنما رین چکسه گستاخ به حق مت دیگه مؤمن که تو معامله با بین سکان جویش از خند بله یون زر بنا یان گستاخ ما با تر یون کاتب بله دی حکم بو ولا یا ابا کاتب رجبیکانی کاتب جویش از خند پوز ابا نگستاخ ما باز خواه دیگه کتابت لیون زر بنا ان یک تو با کما علمه الله ده چه خدا از کنه تعلیم تنفیه سب کتابت و قلم سول بشه جویش از معامله سقی تاریخ تغمش از ده معامله سقی شرایطون خواه پتایود دون ما قرآن چیلوس و توزده سه گستاق ما بعدی که مؤمنین الله گوشه چانه چو خازیر سون سو هم سون البته خوکوری اجرال لنجو قرآن چی خواه نیچی با من معامله فلیک تو وجبیز دی معامله قیمت بدوین دی جاگه کس بین دی جاگه تچین دی بولان پو دیو تیگیو دی جاگه کنس بین دی جاگه تچین دقیق جبیز اما جبیز انا خود کاتب پو خوری سمه یو کن تو جبیچه من جبیز انا دیگه متبایعینیز و کن میسکی در میانه دولکانی معامله جریان کو خواه زرچین املا زرچین خوش بیچین حالا املا آدم پو زر برگوشین یاری گنا لاک تک دیوز بولن کس آیا یارز زرچین اسپرونگی که خوش پینه که دیوز زره املا پو یارز بی چوب چینا یا دی بولن کرخانی میوز املا بچین خواه املا پو سوا کاتب پولا چونکه کاتب پو دیوز املا بیسین نخوزوش بیشین کاسال مولد فلیکتب ولیملی للذی علیه الحق اما کاتب پولا املا تنزانا یعنی که دیوز زره اسپرو زر سنا اسپرا زر بی حق پو من علیه الحق پولا یود من له الحق پولا میں نیمیسکتی که جدا باز ایک لاغ یاری کنا کس کس خیر بنا کو این من علیه الحق چه کوئی زمین حق ده یاران این من له الحق سو مسون املای مضمون بو من علیه الحق پولا زر بی حق یود چه خوز اسپرو لا قیمت یود چه کوئی اسپرو از که اقرار لدن چنده نیزی من لاغ چگیود ناز دیت یلزوستان چین زر بی اسپرو کوئی چانا کوئی اسپرو اقرار لدن یود چین یارز میکنه کو پینه کسی فلان دوگا اما دعوال دن یونچین من اقرار دعوای فرق با محاکمین و حقوق جزا ندی قضای بحث بیانو چک بو مدعی چک بو مقر دن مده دی مدعی علیه حق کوی سپرو گاما اقرار دن چین اقرار دن منیان چار گوشمین دکوری اقرار مطابق فاصله با آسان چش چانه آیه شریفه پوز کسان مولد فلیک توب کاتب یون زرمیون سے جویانا ولیملی للذی املا بیان تم کاتب پول دیوز زره سوستان علیه الحق خوی زمین حق یوتان نانچنگ یوز یارز اگر دنان یثمن کو یارز زید لطانچین نا زید له الحق این یاران علیه الحق این چه قیمت بو یاری زمین لوزیود دی یا یارز خواه بولن چک تنگنا دی بولن تنگما بولن زمین خورخان پو علیه الحق ادوز املا بچو کوئی اسپرو اقرار دنجن بسکیا علیه الحق ولیتق الله ربه اما خدا حاضر ناظر جو دین انوگیان توستاز مجبیز خدا لتقوا بس تقوا پو کاتبی سان بارگوز من له الحق من علیه الحق گامز دی تقوا پو رعایت بارگوز ربه ولا یبخس منه الشیعه ولا يبخس يعني بخس يبخس نقص بمعنى نقصان يعني ذره برابر چیک دی قضیه انا دی دین پیان دی حق پیان پوت متن مکاتب پوشبیس اونا ده مثلا ایک لاک یعنی 1 روپیه کم کتوش بینا بخس منه شیعه انسونده زن په کلغانا 5 کیلو خب کلغانا 4 کیلوش بینا 1 کیلو بخس سونده نقصان ادو زوغا de کاتب پوز دی معامله انجبیز انا 900 متون تمام حق مد این کن تو برابر جبیز
وقت دی قانون اونده جامعه عمل کرد سون فساد کام چی در سیفیا جنگی فیا سکیاتی فیا جنگ بگم جین دیزوها دقیق کتابت میچست دقیق تاریخ میچست قرآن زدی دستور حالا جو جامعانو علیه الحق بیچاره یو نچی بچین مثلا علیه الحق دی میولا پنر بخصون بار باشه سونسنا دیگه نه پنس کی سکنس خب دیو علیه الحق لیکن دی بیچاره علیه الحق صفی الان چیگیت سوش کردی چیگیت سو بود چیگیت سو در گوگرال میتن چیگیت سو دوسومی صورت کاتب پولا املا بسوس تانچین من علیه الحق بس تانچین دی بیچاره علیه الحق پولا رو گوگرال میت میگیت سو دوس املا بچی تانچین کسال مولد ده صورت یانو فإن كان الذي اگر ده رجل بوده شخص بو کی علیه الحق کوی زمین یا معاملی ثمن یاد نیسیا کره یا پنسی زبالان یا کوی زمین یاد مکو علیه الحقین کس کاتب بول املا تانچین املا تا منین چه من سفیهن کو لدکیور یاد سوک سفی یاد سوک نورغانی تامو چان تشخیص تامو ششا امت سوک او ضعیفن یالتات پونه کیوره مت سوک پا لیکن ضعیف هندن یاد سوک غدمت هچ یاد سوک سفید نقصان کن خند بله ضربت ده دو یاد نه یا نه دو هم هچ سوک چه یاد سوک او لا یستطیعون ان یملهو یا کو قرآن بیان املا تامن چه مت سوک املا تامن چه مت پنه دو قرآن تصور بعدی مهمو مواردی داد مثلا فرض بود کو قرآن مهم امور که تو مشغول یاد سوک املا تامن چه مت سوک یا بعد از اون کلی یعنی شو از این شخصیت که میشه ها خودی که یون سده املاک تاند پوکیشان نخلات مشکل چیزون من نچی بچن زربنا قانون دوم بیوم کسال مولد فلیوم للولیه خب دو کاتو اینا کوی ولی ببینس املا باس کوی ولی بو کوی اپو این کوی اتا این یا کوی اتا اپو نیست کوی که وسیق جو سیدی سفی نده الان نده بیچاره سعی کدوم یا چیچیک نه قرآن تک تک دو قرآنش بیه مشکل چند خود وکیل تون املا تام ما وکالت که معامله چاشو وکیل چی چوز که هم کمزه من نه ده وکیل پو من علیه الحق وکیل این من دول حق یاد املا تانچین موکیل به طرف نه کاتب پولا نی کاتب بز ده مضمونون ربیز ها دیو عدالت اسلامی قانون اسلامی فلیوم لیل املا تون ولیهو بالسفيه بي يا ضعيف لا يستطيعون أن يملا أدوني ولي بوز إملا سوى تانجين كاتب بولا چونكي كاتب بوز كتابات جنده معاملة دوما بالعدل إنصاف نقصان ما كوما وليا مولا عليه بيقى نقصان كومي حق ما بس عدل وتعادل كتو ده كنا كتابات بوصار صار من كولا شما بوصار كون سيدك إمزا بچو چانه یام پسی گل بگین چه سونا داره نتی دنیا یا نگدی حکم بتارک چانه های نتان چامی فیجینشا های نتان بالانی فیا های نانی فیا های بولونی فیا چه دی قانون بیگ نتان مردون نتان دی کنا در بداریان خو اصل مورد واستشهدوا شهیدین کنتز بس بدی معامله نتفهم پیکا یا کنتان سوسی باریان تاس بدی قرض نبولون پیکا شاهد عادل مینگانگی سوم من رجالکم کندی بوساونی آنولا پس بوسانگیز عادل نی سوم سدکا امضا بچو شهاده لجو دو این دی بالون بیگا خو شاهد لجو فإن لم يكونا رجلين او بوسامتو بوسانگیز متو اپویک زمین نظر بنا بوسانگیز من بوسا چیچینگ نه انگیز کون انگیز بلق بنا بوسا چیز کارسون بوسا چیچینگ نه انگیز شاهد لکون فرجلون وام رأتانی دوام ممن تروون من الشهداء دچ کینتان کوین شهادت الشهداء کنه شاهد بک قبول و رضا کنی میکتو پس عادلی که من انسان عادلی شهادت و رضا میت یعنی تو بیمیزنه مکن پس بیون کون سنا دو چیه کون سن زربانه دو دلیل بودین ان تضل احداهما اگر دی شاهد نیست که اون چی کولا پو رجعت شانه کتو قضیه پو تزل زل بمانه ناسیا رجعت کتو شانه فتذكر احداهما الاخرى اچ پوز ایتو هینجا چاجن و این نان خانگیس کا کلا یاد پین کوز ده
chamo de na punyos bin de penu tancha yot zere tadhakkuru bacha chajin dimos pulata shuhada sagi katang hukm mutaamilin ngatazes hukm katib ngatazes kayfiyat kitabat ngatazes imla pusustan derkan doang ngatazes yang hukum cik kasal mulai di shuhada kunde kinti kang masuliyat yotta dekah mampu duk sere istikula kinti jingme masuliyat yot masuliyat bucin wala ya'ba shuhada idha madu kintang shuhada kunis shahid la duk sere istikula mampu munis yang gostakhina pankirod mabios nami sang askiyar gosha sonse yung wa shahadat tang mazerbana kidman shahadat be shorbi koshish mabos kinta shar'an haq med shahadat sangmayid بعض آیات من دو و من یکتمها فإنه آثم قلب شهادت سنکن لا شهادت دخن دو قلبی معصیت انزره پس آیا پس تهدید بید آیا پس نهی بید ولا یعبه گستاخ ما باش دی شاهی لا دخنش من پومیونیز اذا ما دوی نام سامال ساچه هنمت که محکمه چیکا ارگوشا سونسنا دعوت تنمشو متخاصمین دویون شگاوا زرنا کتو kintan yang niale shor bi gostar be koshish mabos pas kintan charbush wala tasamu kintan ngalchadna saima ba mane ngatis katika ngalchad harsi bones khasta zerde kintan ngalchad khasta masonshik an taktubuhu hui zamir buskir zogde haq bika أن تكتبوه دين بود حق كوش بیاید پیشی دیگنا صغیرا قرآن تنسیر این ناش 50 رو क्या खर्च नाश 20 صغیر این دازو چین او کبیرا یا 50 लाख खर्च नाश 20 فرق مت بولن این ها مثلا مثال لطان ہے الى اجله دیانا حق بخوری تیم پسوپادو جویزیان نرپنره 50 रुपये कोण केर नाम क्यों 25 तारीख खूब 25 तारीख 50 रुपया नस खातांचा जरी 20 50 लाख यो नाज 20 صغير كبير قامج بدون فده ماتون چه خدا نته امان 20 سنه لا يغادر صغيره ولا كبيره نته بخن قامج صغير كبير قامه 20 يده ملائكه صغير بس حالا دیو نته معامله اندی بس دنیا یک زندگی بس دو بانا کتو ذلك دي قانون برعاية بجود ذلك وسكين زوجتهم مثلا نعطى دي بولون ينكاتب يوم سجبيشة صغير كبير كده متان مدقية شاهد جاك سجبيشة يتقول أقسط عند الله يو خدا عند عالمي شتيا ليه يانا عدالة مرتبة أقسط بكره يعني عدالتي شو مرتبة أقسط عدالة وأقوم للشهادة يو شهادة لن سنا لوشچا ثابت قدم قوام لوسپی سبب اونجوی سے یتنه امضا کرے شهادت لن اطمینان کا فون لوسه و ان الله ترتاب و ان دیو تقریر لوشین de قضیه شک بعد بیسیدنا yang شک سجامین کی ناس 50 تان چاتا 100 تان چادر چیا اگه سے یتپی yang de red belam lusha men asker bolon bikersin 1 milyon nistan çayta niz nefet yüzleşecek baçın 100 kimo tam bir koşuz kilen mi koşuz 100 kam tam bir diye tap çaçın ki can çaçın jin çaçın çeno mindu baz diyor adna yani ba'id çisi digna Allah tartabu ademere dişi digna di muamele qaziyan re miyon dişi digna taqriya lusin kede biyon çamen yan şak şubhe yon çamen illa an takuna ticaratan di kanun bir istisna çen magar in kintez bayet bir sonsa لغلن سا de ticaret sa hazira yon namajbin das hazira chin hazira ngata bazar la sonde diga peni tanga diga jinis bu kore yon yani laqpika dasti muamila chagan ko chamaj bier gosha min a muamile nisyan den na odunyanu jbier goshin din ko majbin asad تديرونها بينكم تديرون هذا المنا دي تجارت بو 24 ساعت جاغي كنتي لاغي درمیان ان کوکورن یو دی له پنه تانت یوز اکن تاکی یو دی کا بالان تانت یوز اک پنه تانن دستی سون به دنیا چانج بی ضرورت مد کوانخ ما تمام مده سومازون بینهم فليس عليكم جناح ده صورت بیانو اگر تجارت بو دستی کا تو لقپی کا لغلن
دستی سونگا دونه کنتا دیانو مشکل چیگ مت جناح بنا فی سونده جناح مدیان مشکل مت ان لا تكتبوها مجبی ناسات و اشهدوا اذا تبايعتم اما ہے کنتز نامی سا معامله کا تو بچنا معامله به بچنا به نسیات و ادو ده دستی من ما نقدی من ما نسی شکلی که یلنا کنتز اشهدوا شاهد شخص معامله باشی نامی سونلن بنا ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار ضرر ہے دو يضارر يفاعل فاعل يفاعل مشهول جزانه يضارر ادغام معنى يضار ہے ولا يضار کاتب اگر دی مجهول کا تو چنا کاتب کو شاهد کو اس کا تو معطوف سوسه نائب شار وزه نائب شار معنا پوچھے و ضرر تن میرگوس دیجبجکن پیکا و دون گواه کنیکا دوسوین دو متعاملین غتا دین چیا ضرر تن میرگوس یعنی کاتب کلا خوا ضرر مالی یوں چرته اجرت متام مشور خب خوا کاتب بلا کتابت اجرت اینو فاتم مرکوی که ضرر میشه جو برگوش یا ده زمان ارسی قلم ندونی خرشو کاتب بی کمیکال برگوش سی قلم ندونی خرشه پنیو خوده متعامله نیست کور برگوش سوام از ارسی قلم شو دونیسی مجهولی که زندگی زوها یا شاهد سا شاهدون خب زمیندار یا شاهد نه این بیچاره کار لازم یا دیگه شاهد لکن چشن کو اگر لاس کو پانسیونه لاقل خوا یوم میشه کرایه ده تو چی تنگ مرگوس دومن نکو کو متضرر مالی تضرر یانو چت چانه دیوسو امور یانو کنتی حق مت کاتب نه شاهد کنیکا ضرر وارد به یو دی تفسیر اگر نتز معلومی که زیرو چونکی ادغام یا معلوم نه کوئی سیغا اتسو سونه یزاری که کاتو چانا دیو نفی سیاقه که چجنده صورتیان چانا کاتب کنیو فاعل چانا یعنی کاتب نشهدا کنی ضرر متنش خب دوتانه هم معنا بودیوسون کاتب کس کتابت یعنی سرچ کلا چوسه متون شاهد و نیسان کلا چوسه شهادت متون چانا دیو مجهول معلوم نیستی که دی تفسیر بیان چون چیک فرق چه نمیندو دیو احتمالات وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اگر کنته دی لاسونی کا معلول یعنی کاتب شاهدی کا ضرر تانز یا الٹا دیونی کا ضرر تان دو کنتی کا فسوق سچین فسوق یعنی قانون شکن فسقل امر دی امر کچک پا دیو فسوق ان کنتی کا فسوق دن یعنی گناه سونسین واتقوا الله کندن گامس خدای احکام رعایت بس خدا لا تقوا نه پرهیزگار باشید دو بنا و یعلمکم الله خدای ذات اس کنتان نور نه علم شزده بس تعلیم دانتی این شریعت احکام قواعد اونگام کنتان تعلیم تانسه چوچوچید والله بكل شيء علیم ذات خداوند متعال فقو تمام شیء گامی کا تخصیص سوچی بید شاهدی چی بید کاتبی چی بید متا بایعین سیبت جون نامی کا خدا لا علم یو حالا دی کناتا منتهی سن اللهم صل علی محمد